parce que hali n'a y'a sɔrɔ an ta kelen na bilen banni ye banni de ye quoi saya ye saya ye quoi bon mais quand même mɔgɔw caman bɛ kɔfɛ u la minnu ye n wele ka message ci ma ka dugawu kɛ quoi o mɔgɔw caman bɛ kɔfɛ mais ce qui est le CDR ici à Bamako k'a fɔ k'olu mɔgɔ dɔw sera ne ma so walima ka n wele ka dugawu ta a ma kɛ quoi bon grand frère bɛ yen yara o tɛ n t'o jate CDR mɔgɔ ne grand frère parce que depuis san can an bɛ ɲɔgɔn kan bon ale fɛnɛ y'a sɔrɔ ale bɛ vacances la a nana ka na fo so kɔnɔ ka na foli la à part ça au nom du CDR je vis personne et même ka dugawu kɛ ala ka hinɛ a la m'a mɛn quoi donc o la n ye foli di mɔgɔ minnu nana parce que i bolo i ni minnu ye san 10 kɛ jɛ la olu dɔw kan ka ye kɛnɛ kan même si hakilinaw tɛ kelen bilen bon n'olu ma ye fo mɔgɔ wɛrɛw bon o de la n y'o fɔ o la an bɛ foli di Wura 12 fɛnɛ ma Musa ma deli ka ɲɔgɔn ye on s'est jamais vu dans la vie mais a ye n wele a ye geste min kɛ a ye n touché quoi Wura 12 n ka foli b'a ye voilà donc o de la n ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ k'u fo bon comme an ye kumakɛla de fɛnɛ réseau kan donc foli bɛ k'an ma wajibi ye voilà c'est ça c'est-à-dire et puis fɛnɛ a b'a to mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ni nin ka sugu nana u ka se k'a kɛ foyi tɛ banni de don dɔrɔn karisa kana wele yɛrɛ message bila a la karisa ne don ala ka yafa banbagatɔ ma a kana lamɛn o don a kana lamɛn une semaine ou deux mais n'a y'a lamɛn don o don a b'a dɔn k'i ye message bila bon ni m'o si kɛ ça veut dire aw tun bɛ jɛ la ten quoi voilà. Aya caman o b'an bila hali bi an bɛ to CDR kɔnɔna na kunu an ye CDR ka mɔgɔw ka u ka rupture collective an y'a ye k'a fɔ u ye kuma caman fɔ a kɔnɔna na a jirala k'a fɔ yɛrɛ même ko mɔgɔ minnu ye k'an yɛlɛma k'u ye vɛsi falen u y'u da se olu caman ma yalama caman i bɛ se ka jumɛn fɔ u ka kununko lase na i ye jumɛn faamu i ye jumɛn fɔ a ko la yalama transition y'i san de wa i bɛ wari sɔrɔ transition in kɔnɔna na wa bɛɛ jumɛn de bɛ yen bon a tun ka di n ye Musa transition ka n san quoi mais ça n'a pas été le cas mais i b'a dɔn ne yɛrɛ vidéo u y'a ci ne ma de n tun m'a ye walayi dɔw de vidéo ninnu ta k'u ci ma bon n y'a ye kɔrɔmatigɛli ni kuma caman bɛ ka fɔ quoi bon o tɛ ban la quoi comme anw yɛrɛ d'habitude an ka guide yɛrɛ tun b'a fɔ n'i ye mɔgɔ gosi a bɛ sɛrɛkɛ quoi a b'a ta sara quoi o wajibi de mais bon min digira olu la o ye ne ka c'est à dire que tagali ye ka bɔ u cɛ la mais est ce que olu yɛrɛ tun ka laɲini tɛ ne ka taa wa kelen filanan an ye kɛlɛ dɔw de kɛ kunun Musa min bi o résultat bɛ ka ye quoi a tun bɛ ka laɲini min kɛ kunun bi o baaraw de bɛ ka kɛ quoi bon n'i ye hɔrɔn ye i b'o soutenir de quoi n'a sɔrɔ i ta tɛ mɔgɔ ko ye mais ni mɔgɔ ko don i bɛ to i ka mɔgɔ ko kɔnɔ est-ce que n faamu mais u ye nin critique kɛ yɔrɔ min na o de ye n dabali ban parce que a kɛra QG de la QG min inauguré la a ma mɛn bon QG in ne jɔyɔrɔ b'a la awɔ ne ka baara b'a la a siga t'o la dɛ n'i y'a mɛn ko QG sympathisant a ma sigi ne kɔ sympathisant fɔlɔ bɛ o tiɲɛna a bɔra o histoire kalama ni min jɔlen filɛ nin ye tantôt grâce à Kɔrɔ Jara Sidi Mohamed et Ali et autres eh ben a vidéo fɔlɔ don fɔlɔ ne de y'a kɛ quoi ka mɔgɔw wele ka na fara ɲɔgɔn kan tuguni groupe cilen wari tiɲɛnen ka tila ka mɔgɔw galvaniser tuguni k'u fara ɲɔgɔn kan u ka wari bɔ ne de y'a vidéo fɔlɔ kɛ ne ni Kɔrɔ Jara o QG de filɛ ka mɔgɔw wele n ye vidéo min k'a la n t'a da dɔn ka laban tout récent a finition bɛ kɛ ka tila ka na ni initiative kura wɛrɛ ye n ka groupe kɔnɔ c'est à dire que n'o ye satellite ye k'a yira k'a fɔ an ka 6 mois d'an yɛrɛ ma kalo kalo min bɛ se ka min di k'a di pour que QG bɛ laban kalo kalo ni min bɛ se ka 200 € di i b'o di ni bɛ se ka 100 € di ni bɛ se ka 20 € di i b'o di i tɔgɔ bɛ sɛbɛn mais kalo kalo i b'a sara pendant 6 mois o wari laban nana k'a kɛ ka QG laban bi kunun n'aw taara aw sigi o kɔnɔ k'a bɛ na dɔ fɔ ne ma ko ne ye vɛsi falen u tun kan ka ɲininkali kɛ mun de kɛra mun ye cam sɔrɔ ou bien mun kɛra cam na n'o ɲininkali ma kɛ fo don o don aw de jo b'a la c'est à dire mɔgɔ taara Sam e bɛ Sam dɔn Sam Samabali il était là-bas a bɛ yen bilen yan Bakari CDR tun tɛ yan depuis a taara CDR média kɛra cogo di a ma bi k'a da ci yan Lassana Simaga tun tɛ yan l'homme a tout faire il est où aujourd'hui Habib Thiam tun bɛ yen ne ni ɲɔgɔnna caman caman i b'a citer a tɛ ban ninnu bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu y'u seko damayira kɛ 0 franc sans arrière pensée un rond a ma di anw ma ka nin baara kɛ quoi mais on s'est tué on s'est sacrifié pour une association aujourd'hui n'olu de bɛ ka bɔ ka na k'u b'i gosi i b'i yɛrɛ ɲininka quoi
hɔrɔnya ni danbe u bɛ k'o min fɔ dɛ a tagara min olu de fan fɛ sinon ko karisa ye vɛsi falen caman yɛrɛ de bɛ nin fɔ mais ne ka terme n'i y'a ta n'i t'a jaabi dɔ kɔfɛ n bɛ tila k'a kɛ k'i gosi vɛsi falen ye wajibi de ye parce que ni vɛsi nɔgɔra i b'a falen n'a sɔgɔsɔgɔra i b'a falen olu ka vɛsi nɔgɔra ne y'a falen c'est très clair Musa o de don ni vɛsi nɔgɔra i b'a falen de ou bien e n'o bɛ yala ten i tɛ kɛ fatɔ ya i b'a falen ne ka terme ka fara la quoi wala n'u ma to yen u tɛ se jaabi kɔrɔ parce que ne b'a dɔn n bɛ kuma minnu fɔ bi san wɛrɛ ka taa jaabi di quoi ne b'o réfléchir quoi donc c'est pas pareil c'est à dire digi bɛ ka k'u la mun na dɔrɔn ko ne y'u ka kɛlɛ tiɲɛ non ne ma kɛlɛ tiɲɛ force de taara ka bɔ aw cɛ la aw kun tɛ min nafa dɔn quoi a nafa de filɛ nin ye bi quoi parce que kumakɛla t'aw bolo min b'i b'a fɔ a b'i can bon obligé critique bɛ na Lassana Simaga bɛ critiquer i tɛ cɛ sɔrɔ dugukolo kan Lassana ye min kɛ Arasa ye k'a tigi bɛ se k'a k'a ye a tɛ yen ayi a tɛ yen sɔsɔli t'a la o Simaga ye min kɛ bilahi i tɛ maa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dugukolo kan dɛ k'i b'o kɛ mɔgɔ ye quoi a tɛ yen i yɛrɛ ye témoin a dɔw la voilà ninnu ye tiɲɛ de ye quoi bon an k'a kɛ c'est à dire ne jo t'a la Simaga jo t'a la Sam jo t'a la Bakari jo t'a la mais yan'anw cɛ mɔgɔ wɛrɛw tun tɛ yan taa États-Unis kɛ CDR bɛ min taa Espagne ni France yɛrɛ tɛ CDR bɛ dugukolo jumɛn kan ça n'existe plus u taara ka taga comment dirais-je lajɛ min kɛ invité sen bɔ a la quoi CDR ye mɔgɔ joli a la i b'a compter bilahi et puis en bɛ transition fo quoi c'est pourquoi ils étaient pas droit ka taa nin kɛ quoi parce que association bɛ dissoulen don ka fara ɲɔgɔn kan au nom d'association c'est interdit vrai ou faux bon aw taara aw ka suntigɛ kɛ ne bolo aw tun bɛ da o ma k'aw ka suntigɛ kɛ mais k'a bɛ taa mɔgɔ kɔrɔfɔ ni fɛnw kɛ n'a tun ye fanga diya u bɛ mɔgɔ ci aw ma aw bɛ wuli ka bɔ yen parce que a bɛ k'a kɛ au nom d'une association qui n'existe pas o ye hors la loi de ye juridiquement ça tient pas e ye jɔn ye ka jamajɛrɛ kɛ bon n'aw y'o kɛ hali n'a bɛ k'a kɛ QG de kɔnɔ c'est pas autorisé bon u ka mɔgɔw to yen quoi moi en tout cas ne bɛ fɛ dɔrɔn u ka ne to puisque olu de taara nafigiyaw kɛ u ka guide ye ne tɔgɔ tiɲɛ u ye diɲɛ kuma sɔn bɛɛ ta ka dan na kuma sugu bɛɛ fɔra ne ma ça n'a rien changé parce que ne y'o de fɔ quoi c'est à dire que n ko kana sɔn ka si mɔgɔ ye Musa dugu ka jɛ a k'i ɲininka mun y'i ɲɛ bilen ça fait très mal moi j'ai trop fait ça fait trop mal i b'i si kɛ baara de la olu t'a dɔn e nafa ye min ye au contraire u ka ala deli de ye ka taa ka bɔ yen bon une fois partir aussi u tɛ se ka ɲɛ i kɔ parce que i taara ka wo min to yen dɛ a gerinbaga de tɛ yen u bɛ e ni guide yɛrɛ cɛ non moi avec lui il y a pas de souci après s'il y a des soucis peut-être ale bɛ se k'o fɔ mais moi j'ai pas de souci avec lui mais mɔgɔw de b'a ka jɛkulu la minnu y'a faga quoi k'a ka jɛkulu ci nafigiw don escrocs don u tɛ bulon seere u ma deli ka bulon seere u ye association olu y'a ka yɛlɛ ka progresser a bɛ ka régresser de bon aw minnu bilala association kunna k'a gérer aw ka c'est à dire que incapacité de bɛ kɛnɛ kan u tɛ fɛ k'o de yira u tɛ fɛ k'o de fɔ u ye cɛ faga de quoi mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɛnama u y'a bɛɛ gɛn k'a bɛɛ kɛlɛ nkalon kan ka nkalon da bɛɛ la k'a bɛɛ lata bi k'u sigi ka mɔgɔw lajɛ mɔgɔ tɛ yen e bɛ jɔn dɔn ye dɔ fɔ n ɲɛna dɔrɔn n b'a tigi f'i ye jɔn don a tɛ yen donc aw ka baarakɛbaliya de filɛ k'aw se nin minɛn kɔnɔ sinon normalement ni dɔ ma fara aw ka fɛn man ka bɔ aw la o kɔrɔ ye k'a ka bilan c'est zéro bilan man ɲi ou aw ka c'est à dire que incapacité de bɛ kɛnɛ kan sinon association mana se nin niveau la qui connaît CDR à l'époque k'o ye bi i bɛ kasi i jigi bɛ tigɛ mais u t'u yɛrɛ bila en cause parce que adamaden ɲuman ye jɔn ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ ko bɛ ka dégrader ko bɛ ka tiɲɛ maaw bɛ k'u yɛrɛ ta mun de kɛra mun bɛ yen n'i ma se ka nin question autocritique k'i yɛrɛ kan i bɛ mun de kɛ tu as tout faux bon u ka ne to yen quoi Musa an ka tɛmɛ an ka ci ɲɛnamaw fɛ Fana Sise don jumɛn bɛ ni Fana Sise parce que an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn jaabiw b'a la ka na yɛlɛ n'ale kun cɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ale ka tɔgɔ fɔ a man di n ye munna parce que n'i ye mɔgɔ bonya n'a tigi ma bonya segin ma ça fait très mal parce que ne n'ale jɛra quoi et n y'a soutenu fɛn caman na
Musa kuma bɛɛ tɛ fɔ quoi hali an ka videoman groupe min tun bɛ à l'époque ni Jɛnɛ ni Dani ninnu bɛɛ b'a la ne de y'ale imposer o kɔnɔ quoi u kun tɛ fɛ a ka don a kɔnɔ quoi témoins bɛ yen mansaw bɛɛ bɛ yen u ko k'a tɛ don ne de y'a imposer a kɔnɔ est-ce que n faamu ne de y'ale présenter Arasa la quoi pour la première fois a don a ye crise piqué Saint-Denis hôtel la videomaninw ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye n'an b'a kɛ na si c'est restreint ne taara n'ale ka imposer pendant que a man di tɔw ye ne tile kelen ma kɛlɛ quoi n t'a dɔn min b'a kɔnɔ ka ɲɛsin ma je sais pas n ye mun k'a la n t'a dɔn bon mais ni i tɛ mɔgɔ fɛ ou bien n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ bon i bɛ bɔ fɛn min ka di i b'a fɔ sinon ale ni ne ka jɛ ma kɛ foyi wɛrɛ kan association jɛ kɔ mais ne nana ye k'a fɔ kɛlɛ ka d'a ye ani ka kuma mɔgɔw kɔfɛ olu ka d'a ye je me suis débarrassé tout simplement tout bonnement n ye n yɛrɛ ɲini quoi pour ne pas que an ka se ɲɔgɔn ma hali o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu binn'a kan ne y'a défend mɔgɔ minnu binn'a kan ne y'a défend bi kɛlɛ tɛ ne ni Dani cɛ o Dani de Paris kɛlɛ foyi tɛ ne ni Dani cɛ mais ne ye Dani kɛlɛ fan ta kama est-ce que bɛ ka n faamu ne y'o kɛlɛ fan ta kama quoi o n'a ɲɔgɔnna caman don min na fɛnɛ a lankolon bɛ bila ne de bɔra ka kɛlɛ kɛ ne Cam ka dénoncer a kelen tɛ o kɛra mɔgɔ la ne bɔra ka kɛlɛ kɛ bon ne fɛ ni i ni mɔgɔ jɛra nin cogo la tan n'aw tɛ ɲɔgɔn faamu bilen ou bien n'aw farala bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ quoi mais au lieu ka to ka bɔ k'i bɛ mɔgɔ bagabaga ou bien pour que mɔgɔw k'i lamɛn i bɛ kumaba dɔw fɔ karisa lankolon bɛ n bolo ni ne bɔra n'i kumana n b'i wayiba i b'i lebu bon o b'a sɔrɔ i b'o fɔ cɛ min ma n'a tigi bɛ siran walima ko dɔ delila ka tɛmɛ aw cɛ walima i delila c'est à dire ka fɛn dɔ kɛ n'a tigi ye n'i y'o fɔ o tigi ja bɛ tigɛ a bɛ siran mais cɛ o cɛ i tɔgɔ réseau kan ko muso Musa lamɛn dɛ k'i tɔgɔ cɛ réseau sanfɛ ko Cam lebu b'i bolo k'i bɛ se ka bɔ n'a ye ka Cam lebu n'i ma bɔ n'a ye i ye ɲamaden ala k'i don janimɛ la a tɛ yen kuma in b'a fɔ siɲɛ 100 quoi ni ne lebu de b'i bolo dɛ ko e ni Cam jɛra parce que u b'o de kɛ ka duti bila mɔgɔw kunkolo la o b'a fɔ bon Cam ni karisa bɔra ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ a muso dɔ ka bɔ réseau kan ka n'i jɔ ko Cam n'i bɔra k'i ka lebu filɛ n'i m'a bila bɛɛ ala k'i don janimɛ la a tɛ yen donc c'est une petite sœur muso kɛlɛli man di ne ye ne bɛ to k'a fɔ n ka vidéo bɛɛ kɔnɔ n dɔgɔmuso de don n b'a respecter hali jusqu'à présent a ka taa a ka chemin fɛ ani ne tɛ ɲɔgɔn ye sira la n b'o de dɔrɔn fɔ quoi. Bon tiɲɛ tɛ parce que Arasa ye degun sɔrɔ n ta siɲɛ fɔlɔ ye filanan tɛ bon a ye degun fɛn fɛn sɔrɔ ni ne nana bɛn n'a ye ne taara ka taa bɔ a ye est-ce que y'a faamuya n ka bɔli laban o kɛra k'a to Kulukoro y a pas longtemps o kɛra ka to Kulukoro awɔ ne ka bɔli laban a fɛ yen o kɛra ka to Kulukoro a don ne n'a fila de midi à 17h an fila dɔrɔn de tun bɛ kuma la yen awɔ o kɛra ne ka tagali laban ye yen bon comme ne bɛ to ka kuma dɔw fɔ n ka vidéo kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu u tɛ faamuyali kɛ j'ai dit que n ko mɔgɔw n'u nana cachette audio d'i ma i k'a lamɛn n'i ye fasa lamɛn i jija i ka bɛɛ lamɛn quoi kuma kɔrɔw don quoi souvent j'ai dit ça dans ma vidéo mais kɔdiw de don quoi parce que ni ne taara ka taa kuma jugu dɔ fɔ e Musa ye Simaga kan kana minɛ Simaga lamɛn ou bien a ɲɛɲini mais n'i y'o minɛ n'i ye baara kɛ n'a ye i ka mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ gɛn ka bɔ i kɔrɔ ka sɔrɔ baarakɛlaw don i b'a fɔ CDR Bakari Kaka i y'an faamu wa i b'a fɔ Sam Samabali Kaka bon kuma bɛ taa f'i ye a lamɛn mais ɲininkali kɛ derrière n'i m'a kɛ dɔrɔn fili de don quoi parce que bi jɛ o jɛ surtout maliyɛn jɛ a nafigi de ka ca n'a mɔgɔ ɲɛnama ye a mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na de ka ca minnu tɛ baara kɛ u tɛ baarakɛla fɛ olu de ka ca a fɛn fɛn bɛ kule la Bamako a dɔw yirana min ye bulon seere awɔ a dɔw yirana kule ci la ni manamanakan fɔ ni nafigiya moto ta n'u ye vidéo min ye u b'a cɛ u bɛ taa ka taa di a dɔ ka bɔ ale ye min kɛ a ka yirana y'en a pas bon minnu bɛ kɔfɛ olu de fanga ka bon CDR la ne bolo a b'olu de tɔpɔtɔ
k'olu de ladon pour que baara bɛ ɲɛ c'est à dire Musa i b'a dɔn min ye maliyɛn jɛ ya e bɛ se min na ne nana ne t'o d'e ma parce que e bɛna ne tɔgɔ tunu e bɛna ne jɔyɔrɔ ta o de b'an ka hakilina la o de y'an bɛɛ faga la réalité c'est ça sinon e bɛ se ka ko dilan e nana anw bɛ bɔ yen e bɛ bila yen k'a dilan n'a ɲɛna a b'an bɛɛ arranger mais ne tɛ sɔn e ka na parce que ne tɔgɔ bɛ tunu i b'a fɔ transition filɛ cogo min na quand tu regardes la transition aujourd'hui n'a ɲɛna bi minnu tɛmɛna kunu ka tɔgɔ tiɲɛ de b'a la u ka lagosi de b'a la par conséquent ils feront tout pour ne pas k'a ka ɲɛ c'est très clair. Non, en fait, transition filɛ nin ye CDR ka kɛlɛ de la. Awɔ. Bon, o de voilà, i bɛ divorce ye o yɔrɔ de la. Ne n'u ka divorce filɛ o côté de la. CDR ka fruit de transition ye. I bɛ ɲininka mun na? Voilà. CDR ka fruit de transition ye. Kunu CDR ye kɛlɛ minnu kɛ bi transition bɛ k'o de kɛ quoi. Est-ce que vous avez Kunu, un fait dénoncer. Par exemple, je te donne un exemple à Bébé Bololoka. Nous, on a dénoncé ici qu'il faut qu'on soit sous la binanan metke. Armée ka binanan megatke ou kanye moro fait. A quelle est la clé? À Makea. Au quel est fait? Est-ce qu'Arasa m'a interpellé à ta juger? Nous, ya nininga, na ikanto ko wai kaya ta journal kono. We mufanyana. Kame wati muna wati gelen ou kele wati do. Ninto kuma fo wati ye arasa ko est-ce que chouani wati fene nie surtout sur asuka war chouani il avait raison o do amo dénoncer a mun ko so parce que tieni do de kumbe kele flana Musa angongo sorasu équipelente minantu bulu sorasi sababe je marfa kelena e ma me bololo kan e ma me Musa ko sorasu ka carburant me ban camion pour kata patrouille ke carburanté kata patrouille ke momea basket me sorasi do sena sorasu ma marfa chinu daye entraînement na ya amake jembe nyana ama dénoncer a bon o dénonciation maunana munu yo barake neni e ka fo kanto fait quoi o ma ngwa la ini djumé bi carburant ko dessert be sorasu la fini ko dessert bula marfa ko dessert be ya munition ko dessert be wa recrutement te ka kea sous embargo mogo te ka labɛn ka taa kɛlɛ kɛ bi bɛ kɛ kan ka fɔlɔ bi bɛ kɛ kan kan wa drone kun bɛ e kun bɛ drone dɔ Musa e drone dɔ jɔn sababu la carton blindé a fɔra jɔn ka tile bi carton blindé de bɛ ka san hélico bɛ yen hélico kun tɛ yen kunu ka taa su ta c'était un problème bi su bɛ ka taa ta mais mun an tɛ tiɲɛ fɛ maliyɛnw pourquoi min kɛra an tɛ fɛ k'a fɔ caman ka kɛlɛ filɛ sinon ne bɛ jɔn janfa arasa ye min kɛ mɔgɔ ma kɛ sa c'est à dire que i b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ de fɔ quoi jeunesse kunda nana ni fɛn dɔ de ye min n'a sɔrɔ a ye mɔgɔw dabali ban min auparavant ma ye a ye bɛɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka bɛɛ bila k'i intéressé maliko la maintenant o de la dernière fois n bɔra ka Cikɛnija jaabi est-ce que n faamuya u ye maaw incité de ka bila k'u ka jamana kanu ka tila ka maaw incité k'u bila k'u ka jamana dɛmɛ ka dusu don dɔw kɔnɔ ka na ka ba tubabuw ta ma quoi bi n'o tile bɔra e ka tila ka ba o ma ne ka kɛlɛ yɔrɔ filɛ sinon n bɛ vesti falen ka taa min ni vesti nɔgɔra i b'a bila kɛ parce que u banna ka vesti ko donc ne y'a changé est-ce que n faamuya donc nin de don i b'a ye k'a fɔ caman ka yɛlɛma dɔw wɛrɛ tɛ tiɲɛ dɔrɔn ɔ bon ni nin dalilu kɔkari bɛ maa min bolo an bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ i bɛ bɔ i b'a kɔkari dalilu dɔrɔn don est ce que n ye nin kuma min bɛɛ fɔ n ye mɔgɔ dɔgɔya n ye mɔgɔ nɛniya non mais kuma ninnu ça fait mal jaabi t'a la i tɛ se ka caman jaabi kunun Thomas Sankara vive bi a ba i bɛ on te pose la question i kana nin argument ye ne nin dɔrɔn de ɲininkali kɛ Thomas Sankara kun ka ɲi kunun an bɛɛ taara ekɔli la u tun b'an nabɔ boulevard kelen in de kan ka taa Thomas Sankara kunbɛn y compris Kadhafi révolutionnaire u pionnier kun tɛ ekɔliso la yan han drapeau kun tɛ yɛlɛn ka jigin ekɔli la k'an dege faso kanu ni fɛn bɛɛ la ɔ an bɔra Faransi ka sous préfecture de la e bɛ ka kuma faamu wa parce que Asimi y'o dalilu d'an ma a ye mun de fɔ ko Macron y'a wele
ko mɔgɔ saba b'u bolo quoi n'u bɛ se ka dɔ kɛ premier ministre ni président ye a ko non ko maliyɛnw yɛrɛ de b'a décider pour la première fois africain président e ma ye o de kɔfɛ Burkina nana leçon ta o kɔfɛ Niger mana leçon ta bon o de la n y'a fɔ viromaniw ye n k'u ka dugumɔgɔ tɔw to yen munna i b'a dɔn wa u ma Asimi ni Tchani ni i bɛ ɲɔgɔn de sɔrɔ n'a nana don o don n'i ye vote kɛ bi Afrique bɛɛ AES ka taaɲɛ AES ka chemin ani CEDEAO ka chemin ni kuranɛ cɛ AES bɛ gagner Thiam de y'a fɔ a tɛ sɔsɔ Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 53 États i ka vote kɛ ka na ni résultat ye ko AES ye sira min ta ani CEDEAO bɛ sira min kan ko africains ka voté billahi AES bɛ gagner donc pour vous dire population tɛ quoi n'i y'a mɛn k'a fɔ ko c'est-à-dire AES ye nin chemin ta maa dɔw de sɔnna ka décision dɔ ta décision min ni bɛɛ ta o la n y'a fɔ n ko Asimi ninnu u ye risque min ta ani Wage ni Jaw ninnu n ko risque in ka bon quoi ko in daminɛ y'o de ye quoi maliyɛn caman ma yen de ye ka sɔn dɔrɔn k'a fɔ bon an bɛna chemin min ta fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ninnu bɛ risque de la o u bɛ se ka faga u tɛ se ka voyager ka taa nin Occident dugu si la u denw tɛ se ka taa u ka fɛn tɛ yen so t'u bolo yen u tɛ se ka so sɔrɔ yen casserole t'u kɔ yen sinon i tɛ nin décision ta n'i y'a ta sɔgɔmada joona fɛ i b'a bila o de ye président fɔlɔ minnu tɛmɛna sɛgɛn wa hali jusqu'à présent u minɛlen don u gɔnɔ ma parce que ni tubabu y'i minɛ ni jɔ ye foni man di quoi i ka minɛ k'i lajɔ ka mɛlɔti don i la ka fisa u k'i minɛ ni jɔ ye a n'u minɛ ni jɔ ye i tɛ foni dɛ o kɔrɔ ye ko casserole de b'i nɔfɛ c'est à dire i ka gundola ko dɔw de b'u bolo u b'i ka ko dɔ de kalama bon n'olu ko k'u bɛ taa chemin min fɛ n'i y'i ban u bɛ bɔ n'o ko ye i b'i mankan suma Bakari Togola ɲuman i b'i man suma bon ninnu o si tɛ ninnu na ka tila ka sɔn mais Musa lajɛ sa n'i tun ye ne bila Asimi place la a don ani Jaw ni Kamara Wage n b'a fɔ n ko bon sisan min don a ye foroba dɔ di ne ma ani katikatiw ani garde corps kalo kalo a bɛ se ka joli jan an bɛ bɛn o la n bɛ fanga segin aw ma n bɛ taa n da foro la n bɛ muso ta n bɛ taa vacances kɛ Dubaï n bɛ n den wolo k'u don école la a bɛ sara privilégié bɛ ni n taara yɔrɔ o yɔrɔ n tɛ jɔ o da la u kun tɛ se ka kɛ yan mais bi est ce que da b'u ye sunɔgɔ b'u ye munna parce que o ye risque dɔ de ta o la o yɔrɔ la i b'o gun maliyɛnw fɛnɛ ka résilience la minnu fɛnɛ sɔnna ka tugu kɔ nin chemin kan parce qu'ils savent que c'est très difficile c'est très très lourd mais u sɔnna k'u suit pour ne pas que c'est-à-dire que sini ma sini an ka segin ka na nin cogo kɔrɔ la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min ye décision ta ka risque ta ka nin di k'a ka diɲɛ ko bɛɛ bila k'a bɛna jamana jɔ e fɛnɛ min ye jamanaden ye e sɔnna ko bon an fɛnɛ bɛ tugu i kɔ madama i bɛ nin sira kan baara banna o n ko de y'u dɛsɛ c'est-à-dire que mɔgɔw dɛsɛw la fo bi o de mɔgɔw dɛsɛw la fo bi sinon tubabu tɛ ɲinɛ a t'a bila yanni diɲɛ wuli cɛ mais tant k'i ka population b'i nɔfɛ tant k'i ka population bɛ k'i soutenir e yɛrɛ fɛnɛ bɛ tiɲɛ kan walahi i bɛ taa an b'o de kɔnɔ san 5 cɛ min kɛra belebele kɛra sa Kidal kun tɛ yen anw bɛ France an bɛ maloya de Musa an bɛ maloya de sa o kuma mɔgɔ minnu b'o fɔ a bɛ fɔ i ka écran kɔfɛ de i kelen ne bɛ tilen ka n ka vidéo bɛɛ laban na n ko ni min ma sɔn dalilu filɛ bɔnna dɔrɔn i k'a kɔ kari mais saraka t'a la o n ko anw tun bɛ maloya de n'an ye Azawadi ye drapeau ye Kidal ka flotter anw tun bɛ maloya de n'i y'a fɔ maliyɛn wagati kɛra Mali c'est à dire kɔfɛ Mali kɔfɛ surtout Occident n'a fɔra i ma maliyɛn i bɛ dogo i bɛ ban a la ni kuranɛ cɛ an y'a traversé bilahi maliyɛnw bɛ o tulo bɛ n na k'a f'i ma maliyɛn i bɛ maloya i ka sɔrɔsiw u bɛ ka marifa ci n'u da ye basketi dɔw b'o photo ta ka kura k'a bila Kidal u bɛ ka drapeau wɛrɛ yɛlɛ min tɛ Mali drapeau ye k'aw ka sɔrɔsiw bolitɔ filmer k'o yira jigitigɛ don quoi bilahi i kelen bɛ kasi i ɲɛji la ne y'o kasi caman kɛ n kelen terrain kɔnɔ k'a kɛ n kelen n ka dilan kan ne kasi fɔlɔfɔlɔ Mali nɔfɛ a kɛra Aguelok filanan kɛra bi c'est à dire que se kun t'an ye quoi dugu bɛ ka jeni ne taara ka taa Ɲamana san dɔ la déplacé u filmer o don ne ma se ka filmeli kɛ n kasira quoi tellement que Mali tun binna quoi bon n'i ko Mali binna mɔgɔw tɛ min ye i b'a dɔn ni e b'i ka so courant bɛ yen e bɛ dumuni kɛ c'est à dire i bɛ thé min e yɛrɛ bolo cɛ an ka taabolo kɔrɔ de kun ka ɲi i b'a mɛn gɛrɛn na quoi cɛ Mali kun ka di mais depuis sɔrɔsiw nana Mali man di non a tɛ fɛn de dɔn quoi information foyi t'a bolo a ka jamana kan sinon jamana cira a mɛnna ale t'a kalama n'o kun ma kɛ e kun b'a dɔn ko armée tɛ Mali bolo wa n k'an kun bɛ ka waso ka sɔrɔ armée t'an bolo parce que an ye Musa tile kɛ
an b'a dɔn fɛn min n'an y'a ɲɛ la boulevard kelen nka miki joli tun bɛ Mali bolo ani blindé Berdemu an y'a ɲɛ la mɔgɔ ma fɔ an ye dɛ an y'a ye de ni défilé tun bɛ kɛ a bɛ senti quoi Mali kɔnɔ notamment Bamako ko défilé bɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ furan ka yiriju bɛɛ peinture service d'hygiène de tun bɛ boli ka soso faga carré kɔnɔ Bamako yan an y'o y'an ɲɛ la mikiw bɛ bɔ jama bɛ bɔ seko ni dɔnko bɛɛ bɛ bɔ ka taa défilé Musa Traoré ɲɛkɔrɔ wa an taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka sɔsɔli kɛ an y'an t'o de la ka taa Faransi ka sɔsɔli kɛ ko Mali armée ɲɔgɔn tɛ Afrique ja anw tɛ se hali jadisiw la o donna de kɛlɛ binnen Mali kan bi ka na maaw sɔrɔ minnu bɛ ka recrutement kɛ sous embargo minnu bɛ ka Musa ne y'a fɔ vidéo kɔnɔ ka tɛmɛ sa n ko u tɛ se ka tɛmɛ kalo 3 kan wari tɛ yen trésor vidélen don wa fonctionnaires tɛ ka sara u bɛ bɔ u bɛ manifester ɲinan san 5 ye mais n'aw ko ko ne yɛlɛmana mais n yɛlɛmana kun dɔ de la qui est clair qui est vrai n'aw ko n ye vesti falen kun de filɛ puisque kunu ne ko n k'u tɛ se o n ko kalo 3 b'a bila n ko fɛn tɛ trésor la a vidéo bɛ yen dɛ a bɛ ne yɛrɛ kun n ko ninnu bɛ dɛsɛ sisan u bɛ taa ka bɔ yen soit maliyɛnw bɛ bɔ k'u gɛn mais 5 ans fonctionnaires bɛ ka sara dɔgɔtɔrɔso bɛ ka jɔ kan 9 ko k'a dayɛlɛ hali kɔsa in na u bɔra Jema u bɔra Kita ma dayɛlɛ a ma kɛ ɲɛna yan dɔgɔtɔrɔso tɛ chantier la bon dɔgɔtɔrɔso hakɛ min n'a fɔra 15 in y'a faamuya ni yɔrɔ dɔw bɛ ka renouveler kuraw bɛ ka jɔ n'a banna o kɔrɔ ye minnu tun bɛ yen k'u ma baara kɛ a kɔrɔ o de ye o Musa e k'i to embargo kɔnɔ ani guerre kɔnɔ ka dɔgɔtɔrɔso 15 jɔ armement san min n'a ɲɔgɔn ma deli ka san Mali fɛ drone b'o la Sukhoi b'o la Musa ko baara ma kɛ sɔrɔdasiw ka équipé u ka sara bɛ ka d'u ma formation bɛ ka kɛ recrutement bɛ ka kɛ sapeur pompier tun bɛ cogo di avant ninnu ka na ça n'existait même pas sinon service d'hygiène an y'o y'an ɲɛ la pompier kelen tun bɛ au temps de Musa Traoré a ka ɲɛnamaya ka kɛ kura ye bi barika ni fanga ka don a la ninnu ka fanga de don a ma fɔ ko baara bɛɛ kɛra ko ye a ma fɔ k'a bɛɛ ka ɲi mais san 30 fɛn min n'a tiɲɛna bi n'a bɛ ka ladilan an b'o de kuma la quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamu n'i ye nin fɔ hakilintan de b'a fɔ non baara ma kɛ courant tɛ yen mais courant tiɲɛna depuis quand u ka a nationaliser dɔrɔn u ka a privatiser dɔrɔn après san dama dama u b'a nationaliser comme Sénégal a fait avant courant EDM hali Kayisira u ka privatiser société dɔ k'a ta k'a dilan ka péage k'a la n'i bɛ boli a kan i bɛ wari sara n'a ka wari bɔra a b'a passer état ma a caman bɛ Paris perifuw bɛ yen autoroutiw bɛ yen i b'a sara de ka boli a kan privé de don quoi état ta tɛ quoi ouais ça permet ka baara kɛ comme état tɛ k'a kɛ u ka c'est-à-dire appel d'offre kɛ dɔrɔn jɔn bɛ fɛ ka Kayisira dilan privé société jumɛn hali a bɛ se ka kɛ irisi ye u b'u ka wari labɔ u b'a bɛɛ dilan ka taa Kayi a Bamako n'a dilanna kɔfɛ état b'a nationaliser u bɛ se ka EDM kɛ ten mais centrale solaire minnu bɛ yen u bɛ ka kɛ o vrai ou faux a baara bɛ ka kɛ hali kɔsan in na an ye dɔw ye ne yɛrɛ tɛmɛna k'a ye ɲɛ la baarakɛlaw bɛ yen ne mɔgɔ ma fɔ n ye dɛ n taara an ka foro la Hayidara ka yɔrɔ kɔfɛ Doyimana de tɛ yan Doyimana n taara Doyimana foro la n tɛmɛna u bɛ ka yɔrɔ in kɛ centrale solaire n yɛrɛ y'a ye ɲɛ la Safota n y'a ye ɲɛ la donc pour vous dire baara bɛ ka kɛ mais baara in a caman bɛ yen ni 100 don 80 tɛ fɛn ye ta ye kuma lamɛn dɛ 80 tɛ fɛn ye ta ye bon o de ye Mali faga dans le passé parce que n'i ye jateminɛ kɛ africain kungo jɔn de tun b'a fɔ Nations Unies kɔnɔ Faransi tɛ yan Mali min sama ka bɔ a la jɔn bɛ ka CEDEAO diriger Faransi tɛ Mali min sama ka bɔ a la o ma k'an ɲɛna yan donc pour dire fɛn o fɛn n'a tun bɛ kɛ ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka laɲini tɛ walima a ma diya an ye mais an se t'a la Mali bɔra nin bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ o ye moins visible ye ka sɔrɔ o de ye koba ye bon nin transition y'o kɛ quoi Musa u y'o kɛ ka laban bi ka na c'est à dire fɛn minnu n'a sɔrɔla an tun bɛ rêver de sinon Lasi Sigimaga filɛ e Musa filɛ 120 filɛ anw ye kɛlɛ kɛ yan ko dialyse machine a kɛra a ma kɛ dialyse machine kɛlɛ ma kɛ yan ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye bi a kuma bɛ ka kɛ yan est ce que dialyse ko kuma bɛ ka kɛ mun na hasard de don wa ou bien machine y'u yɛrɛ ta ka n'u yɛrɛ bila yen de
n ko dɔ de y'a ta ka na n'a ye dɔ de m'a laɲini ka na n'a ye u ye machine caman san min bɛ dialyse kɛ o problème tɛ Mali la bilen machine bɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la yan nɔ étrangers de tun bɛ n'a dilan n'a tiɲɛna n'u ma temps sɔrɔ ni temps t'u bolo an y'a kɛlɛ kɛ yan u bɛ waati de di o pendant ce temps mɔgɔw bɛ ka sa bilahi cɛ Mali kun tɛ yen sa n'a fɔra Mali tɛ yen mɔgɔ bɛ min ye i b'a dɔn wa dugukolo ko tɛ o monument minnu jɔlen don i tɛ se k'olu ta ka taa n'u ye o ko tɛ o cɛ foyi de tun man ɲi administration kɔnɔ y en a pas n'an y'an da don a la bon ne yɛrɛ ka numéro 10 ɲuman na quoi an kana taa kɔlɔlɔ sɔrɔ sinon caman bɛ Mali dɔn bilahi administration ni ne ye n da don a la i bɛ wuli ka boli bon ni wari dira ma a bɛ diya n ye kɛ sauf que wari ma diya est-ce que n faamu ko recrutement kɛra ko transition ye recruter non tiɲɛ de don quoi Musa an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ ne filɛ ka nin fɛn fɛn cité i ye an ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ kunun bon bi ni ninnu bɛ ka nin kɛ ne yɛrɛ de ye maraka ye quoi à 100% hɔrɔnya dɔ bɛ n'ale bi quoi ça n tɛ se ka mɔgɔ ka tiɲɛ ka tɛmɛ a la quoi a bɛ ne degun trop mɔgɔ caman b'o kɛ u b'u ɲɛ tugu transition ka c'est à dire que exploit ba kan code minier lajɛ kɛ e cɛ on était à combien bi an bɛ joli la olu de ye bilan ye parce que mɔgɔ bɛ bilan fɔ mɔgɔ hakili la bilan ye koko jɔlen de i b'a ye ɲɛ la non o tɛ bilan ye dɛ joli bɛ ka sɔrɔ yuruguyurugu sira fɛ combien de milliards sɔrɔla Kasonge bɔra k'a fɔ a ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan auparavant o tun bɛ taa ji fɛ de a tɛ dɔn min y'a ta yɛrɛ wa wari tɛ segin bi o banna o tɛ tiɲɛ ye n'i ye milliard suɲɛ hali n'i y'i den tɔgɔ k'a la i bɛ minɛ i b'a sara ka tila k'i den tɔgɔ bɔ a la k'a minɛ i la o tun tɛ kɛ o wa waati de tun bɛ yen délai de tun bɛ yen n'o tɛmɛna ka ban i tɛ ɲininka bilen n'i ye suɲɛni kɛ ka san 10 kɛ a banna ko bɛɛ bɔra a la hali san 100 i kaburu an bɛ taa jɔlɔkɔ don a la mais min bɛ ka maliyɛn sɛgɛn bon n tɛ jigin mɔgɔ la o ka d'an bɛɛ ye baguette magique i b'o dɔn wa o ye c'est à dire que i b'i ɲɛ tugu dɔrɔn k'a yɛlɛ i b'a fɔ masa Sulemana y'a ɲɛ tugu k'a yɛlɛ a ye balakisɛ ka li a ɲɛkɔrɔ quoi ka sin ka wuli sunɔgɔ la dɔrɔn Mali bɛɛ jɔra k'a kɛ i b'a fɔ Dubaï o de ka di maliyɛn ye quoi bon o fɛn tɛ quoi nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen ni jamana ta don a ka partager équitablement o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o don Asimi bɔra a ye mun de fɔ wari min sɔrɔla n'u ye dɔ di communes ma ko ka communes labaara nin dɔrɔn de bɛ jamana jɔ n'a y'a sɔrɔ commune na min mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la u b'a ta don o la min mago bɛ école la u b'a ta don o la ni min mago bɛ dispensaire la u b'a ta don o la ni min bɛ fɛ ka misiri jɔ i b'o jɔ mais fɔlɔ nin kun tɛ di o jamana ka wari tɛ yan a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na n'a tilala communes ni ɲɔgɔn cɛ u b'a don a kan ka don da min fɛ et que a ka contrôler parce que Mali fɛnɛ problème dɔ ye c'est à dire suivi baliya de ye hali u bɛ ka sira min dilan ko Kulukolo sira nin yɔrɔ la an bɛ madame Danbele interpeller a ka jija dɛ sinon billahi u bɛ chinois goudron dilan ka d'a ma awɔ ATT ye goudron minnu dilan ni san nana dɔrɔn ji bɛ taa n'a ye i bɛ bɔgɔ bilen de ye quoi a kana sɔn dɛ a ka épaisseur jateminɛ kelen filanan u ka territoire kɛ yen parce que i tɛ se ka goudron da boulevard territoire t'a la adamadenw ni bolomafɛnw bɛ boli goudron kelen kan o de bɛ Bamakɔ yan goudron si tɛ territoire bɛ min na n'a ye bɔ boulevard indépendance la y en a pas i bɛ taama bolomafɛn bɛ boli yɔrɔ min na mɔgɔw fana bɛ taama yen de kan c'est pas normal o ye baara tɔ ka jɛ de ye quoi u kana sɔn dɛ a k'i jija et puis nin yɔrɔ la yan nɔ i ka question fɛn dɔ t'a kan i ma question dɔ poser n bɛn'a kɛ puisque ne ka vacances kɔnɔna la n ye remarque kɛ n bɛ ministre de l'intérieur de wele Dawudine u b'a fɔ min ma ministre de sécurité aw b'a fɔ sécurité non an bɛ sécurité dɔ mɔgɔ min o ye Kamara de ye Sadio Kamara ale de bɛ défense la sécurité pour tous les Maliens ale de bɛ yen mais n'i ko ministre de l'intérieur c'est-à-dire que jamana yɛrɛ kɔnɔko Mali kɔnɔko a sécurité a b'ale de bolo polisiw ka koɲɛ o c'est-à-dire que transport o délit o fɛn bɛɛ ministre de l'intérieur de bɛ yen ani ka luwaw jateminɛ n'a bɛ ka respecter maintenant n'i ye Mali circulation jateminɛ Dawudine kan ka bɔ ka kuma a kan ka c'est-à-dire que fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka na ni yɛlɛma ye Musa i tɛ mototigi si ye Mali kɔnɔ ni 100 don 80 ou bien 99 permis t'a bolo a tɛ circulation dɔn billahi moto fɛn fɛn bɛ yen Jakarta fo ka yɛlɛ a bɛɛ permis kan ka k'a bɛɛ la o bɛ kɛ rentabilité état ma
kelen filanan n'i ye stationnement jateminɛ Bamakɔ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ Mali mago bɛ wari la bilahi a tɛ kɛ bilen non a tɛ kɛ walayi i bɛ jamana fɛn fɛn y'i ja e ka dɔ tɔgɔ fɔlɔ ye Occident kelen fɔ bon ne bɛ Faransi de n b'o f'i ye démocrate ma yen jɔ quoi ayi i tɛ se o e m'a ye manifestation ka ca yen yan i t'o ye yan anw fɛ yen manifestation camanba bɛ yen e m'a ye mɔgɔw bɛ bɔ ka ŋwara da président na n'a ko a bɛ loi dɔ ta u bɛ girin ka bɔ a bɛ segin a kɔ i b'a dɔn min b'a kɛ yan démocratie de b'a bali loi bɛ loi la i tɛ se k'i ka constitution falen démocratie de don o kɔrɔmasurun yɛrɛ b'e bolo yan nɔ an tɛ yan banna n ka constitution bali ka kɛ yan a ma kɛ yan ninnu nana o ma kɛ yan jɔn y'a bali jɔn y'a bali jɔn sera k'a bali donc pour vous dire nɛgɛ kalama a bɛ kuru waati de k'a k'i sago ye i b'a gosi ni marteau ye k'a kɛ barasɛlɛ ye i b'a kɛ barama ye fɛn fɛn y'i ja i b'a k'a ye o b'a sɔrɔ a ka kalan de n'a sumana i tɛ se dɛ bon Mali bɛ danga min na bi réforme bɛ réforme na transition de bɛ se k'a kɛ n'olu m'a kɛ ni maa nana a bɛ dɛsɛ wa politicien bɛɛ sago ye ninnu ka Mali sigi araye kan yanni olu ka na cɛ tɛ se ka sɔsɔ bilahi ni kuranna cɛw sago don walahi u sago don n ka cɛ n bɛ min f'i ye u sago de y'u kana jamana sumalen sɔrɔ jamana kɔnɔdenw redressera parce que ninnu fɛn bɛ fɛn na ninnu b'a kɛ kana da jama ma dɛ k'olu sigi kuncɛ la i tɛ se k'a bali a o de don jamana bɛ jɔ ten de dɔ ka ɲɛkumu kan n m'a f'i ye ko ne bɛ Faransi de yan don min na u bɛna ka na Faransi Paris dilan bidonville de kun don i b'a fɔ Bamakɔ bɛ cogo min na quartier bɛ yen mɔgɔw sigi cogo ma ɲɛ lotissement ma kɛ n'i ko i bɛ sira bɔ a bɛ kɛ problème ye mɔgɔw bɛ bɔ ka manifester dɔw bɛ na k'i ye fantanw tɔɲɔ i y'u ka du ci i y'a don tan i y'a bɔ tan n ka cɛ mɔgɔ min welela ka na k'a ka plan bɔ Paris kan bilahi u y'a bɛɛ araser ni se t'i ye i bɛ taa kɔfɛ bi Faransi filaw de nɛma kɔnɔ Paris filaw de nɛma kɔnɔ ne yɛrɛ dalen bɛ Paris camancɛ de la awɔ yɔrɔ min ka bon ni yɔrɔ min ka di ni Paris bɛɛ ye ne dalen bɛ yen de awɔ en plein cœur de Paris a ma jɔ gansan dɛ wa a jɔra dɔw de ka ɲɛkumu kan bon bi laisser-aller min b'anw bara yan ani kobalikɛ ani maaw ka gulɔ min ka dɔrɔgu ta ka mobili boli ka taa dɔ faga o bɛ ka kɛ yan est-ce que contrôle bɛ kɛ yan ni chauffeur falen don gulɔ la ou bien a falen tɛ e b'o ye ka yan normalement o kan ka kɛ parce que accident dɔw bɛ ka kɛ c'est pas normal mais bon nin bɛɛ ye jamana ka taaɲɛ de donc pour vous dire an ka b'o la ka n'i ka ɲininkali la jamana mɔgɔ minnu b'an kunna bi an ye chance sɔrɔ ninnu bɛ yen bon u bɛ se ka réforme caman kɛ n'i y'an bila en temps normal a tɛ se ka kɛ ni politique fanga don a tɛ se ka kɛ quoi mais ninnu bɛ se ka kɛ wa n'u y'a kɛ hali ni politiciens y'u kɛlɛ kana lajɛ k'u bɛ k'u kɛlɛ dɛ mais a ka d'u ye awɔ a ka d'u ye parce que n'olu nana sini u b'a sɔrɔ tasuma kamima yɔrɔ banna ni ɲininkali bɛ yen. Aya ɲininkali min bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ an kɔni an bɛ transition fanga kɔnɔna na min ye jamanaden dɔw b'a la k'a fɔ ko an ni banbagaci kɛwale tigilamɔgɔ ninnu an b'olu kɛlɛli min na ko faut que an n'olu ka négocier CFR b'o la i bɛ se ka jumɛn fɔ négociation ko CFR sara mɛnna CFR tɛ yen non CFR sara mɛnna Musa dɛsɛ de ye CFR ye quoi. Et puis a sigi furamani cɛ cɛ u bɛ min et puis u y'a sigi waati jumɛn i bɛ nin bɛɛ de calculer wagati min na citerne jeni bugunna o de nana CFR sigi vrai ou faux maintenant k'u bɛ u yɛrɛ ɲaga k'a lajɛ n'u bɛ jama sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan pour ka transition déstabiliser o de kɛ bon sisan u y'a ye citerne jeni nafama y'a la minnu tun bɛ k'a kɛ u dɛsɛra u gɛnna ka bɔ yen u fagara ka bɔ yen CFR tunna a tɔgɔ tɛ fɔ bilen o bon o la sisan ko ka négocier avec les terroristes awɔ an ma ban dɛ mais fo ni waati mun ka di an ye quoi i tɛ o sɔsɔli k'u fɛ o parce que n'u dɛsɛra argument na n'u nana nin fɔ sisan e bɛna n'a fɔ ah non an tɛ négocier n'u ye non an bɛ négocier n'u ye o tɛ se ka kɛ tan mun na a tɛ ka ban o ye kuma caman de ye wa an bɛ négocier n'u ye mais fo an ka ɲɛmɔgɔw sago don min na n'u y'a décider k'an bɛ négocier o don an bɛ négocier munna i b'a dɔn wa e min bɛ k'a fɔ k'an ka négocier fɛn damadɔ est-ce que aujourd'hui il est temps ou nécessaire de négocier
en ce moment là wali kelen an k'a to fɔlɔ o jaabi tɛ e ni ne bolo quoi ani minnu bɛ ka négociation kuma fɔ a t'olu bolo a bɛ Asimi ninnu de bolo information dafalen b'olu de bolo min bɛ ka labɛn Mali kama olu de b'a dɔn ka tɛmɛ e ni ne kan par conséquent anw tɛ se k'a fɔ an ka taa négociation na négociation min n'a sɔrɔ e tɛ kun ni ju don a la ɔ don min na ni fanga ko k'an ka taa an bɛ taa tranquillement ko min bɛ sen na an t'a dɔn olu de b'a dɔn ɔ mais ne nana fɔ ko wa k'an ka taa négociation na mais an bɛ taa mun négocier avec qui e bɛ mɔgɔ dɔn wa est ce que dɔ y'a layidu d'i ma k'a fɔ ko non a ye n'an ka négocier wa k'a fɔ da la dɔrɔn an ka taa négocier c'est pas comme ça ça se passe bi Amérique tɛ ka négociation ɲini ni Iran yan u tɛ ka ban wa. Aya caman an bɛ taa ɲɛfɛ min ye Batuli an ye Ibabuku min ye a bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ Batuli kan min ye wari ko kumaw b'a la yen nɔ e yɛrɛ bolo Batuli a kan k'i sigi ka nin lajɛ wa ou bien a kan ka jumɛn de kɛ parce que n b'a dɔn k'a fɔ maa caman Ibabuku min tɔgɔ yɛrɛ mana fɔ mɔgɔw bɛ siran a tɔgɔ ɲɛ. Merci Musa i ka ɲininkali la i b'a ye dangaden Promax de depuis ni Ala ye Mali dugukolo da mɔgɔ mana danga b'i kɔ ka tɛmɛ Ibabuku mun kan a tɛ yen billahi ni kuranɛ cɛ tu sais pourquoi o ma kɛ e ni ne ɲɛna quoi an y'a mɛn de ko dɔ y'a ba bugɔ yan fɛ ko dɔ y'a ba jaabi mais k'i yɛrɛ ba ta chèque la wari kama an y'a y'ale de la awɔ bɛɛ ɲɛna bon o la an y'a ye tile fila in na mankan cayalen don réseau sanfɛ ɔ dangaden Promax bɔra Bina Bokum ka bɔ ka n'i sigi ko Batuli ye 40 millions d'ale ma kuma in fɔra an y'a kɛ manamanakan ye an y'a lagosi an ko nkalontigɛla don a tɛ tiɲɛ fɔ an bɛ bɔ min kalama a bɛ seginna kuma in kan tout le temps a bɛ kuma in fɔ k'a fɔ ko Batuli ye a d'a ma a bɛ laban k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ɔ ko Batuli y'a fɔ ale ye k'a ni mɔgɔ dɔw tɛ kuma k'ale ma wari di mɔgɔ dɔw ni mɔgɔ dɔw ma bon ne fɛ mɔgɔ min y'i buruja san 2 n'o nana ka na nkalon da i la i bɛ bɔ i b'i yɛrɛ jɛya a ma fɔ k'ale ka bɔ ka kuma a tun bɛ se ka communiqué kɛ a tun bɛ se ka publication kɛ k'a yira k'a fɔ nin cɛ bɛ ka kuma min fɔ a n'anw tɛ ɲɔgɔn ye sira la o la bɛɛ bɛ lafiya mais n'i m'o kɛ n'i y'a to yen a bɛ ka nkalon tigɛ a bɛ ka nkalon nuri e dun tɛ ka kuma par fini duti bɛ na duti mana bonya a bɛ kɛ tiɲɛ ye mɔgɔw bɛ siga bon o de filɛ ka kɛ Batuli ko la a bɔra k'o ye 40 millions d'a ma bon ne tun ma yɔrɔ min faamu mun ye Batuli sɔrɔ ni tiɲɛ don dɛ parce que i b'a conditionné de si c'est vrai mun y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye san 2 kɛ k'i ba nɛni a ma i bɔ cogo la parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi Batuli san 2 i ba bɛ ka nɛni i fa bɛ ka nɛni a ma foyi bɔ i ka ɲɛnamaya la a ma fɛn bɔ i ka taasira la a m'i sanga bi wa mɔgɔw sɔrɔla o don ka jɔ i n'a cɛ ɔ n'a yera k'i segin n'o tigilamɔgɔ ma ɲininkali bɛ kɛ mun na e ni nin bɛ mɛsi la bi mun na aw seginna ɲɔgɔn ma o ɲininkali tɛ kɛ yan donc o la ale kan ka jaabi di jaabi ye jumɛn publication ou bien a ka communiqué kɛ bon n'i m'o kɛ a bɛ fɔ ko min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ de don mɔgɔ dɔw de sɔnna kunu ka tugu i kɔ Musa wallahi Umu Sangare Nahawa Dumbuya Amin Koita i ye n faamuya Ibawan Siriki Jabate hali namara hali lujuratɔ cɛ y'a ba nɛni Batuli kama k'u taara Batuli ka ɲɛnajɛ la a ye Umu Sangare ta yan Nahawa Dumbuya Mali ka icône quoi c'est à dire que minnu ye Mali tɔgɔ se diɲɛ yɔrɔ bɛɛ cɛ bɔra a y'u fanu ba nɛni e kosɔn o tɛ kelen hɛrɛ jumɛn bɛ Batuli ma min na se karamɔgɔw ma a ye hɛrɛ las'u ma ɔ kana ye maa dɔ sɔrɔla min bɛ k'o karamɔgɔ fanu ba nɛni n'u ka kalandenw e ka taa collaborer n'o ye quoi a bɛ faamu wa est ce que a bɛ faamu an m'a fɔ tiɲɛ don dɛ mais cɛ ka kuma an bɛ k'o de juger bon ni tiɲɛ tɛ mun de kan ka kɛ communiqué walima publication n'o ma kɛ dun donc mɔgɔ tuguri kɔ ou bien cɛ ye mɔgɔ ba nɛni e kosɔn e olu bɛɛ bila ka tugu ale de kɔ a ka ba nɛni ɲɛsiran ye k'a sɔrɔ a ye san 3 kɛ san 2 a b'i ba nɛni a ma foyi tiɲɛ. Moi j'ai une proposition à faire à Batuli proposition dɔ de bɛ ne bolo est-ce que n faamuya o proposition n b'a f'i ye o ye min ye Batuli n'a ka Toulouse groupe n'o y'u ka groupe ye
u k'u fosi ka bɔ nin cɛ nɔfɛ. C'est une personne non grata. Dangaden Promaxi don. Cɛ o cɛ gɛrɛla la a ka danga bɛ yɛlɛ fɛ. A tɛ bulon seere. Drogue tala don, papier t'a bolo. Cam de bɛ ka kuma. A tɛ so bila papier t'a bolo. Mais Cam de bɛ kuma la o. Sɔsɔli bɛ min de. N'i bɛ Amérique i bɛ avion ta État o État i diya i bɛ taa. Mais avion ta ka na Côte d'Ivoire. Nin ye ne siɲɛ 10 ni kɔ de ye n bɛ ka na Mali la. Awɔ depuis n bɔra jamana kɔnɔ. Siɲɛ 10 ni kɔ hali n t'a da dɔn. Bɛɛ tɛ se ka na. Ni sɛbɛn b'i bolo i bɛ dɛsɛ ka na mun na? Bon kana na yan yɛrɛ. Siko ma taa Sénégal ya. A ma taa Sénégal ya. Papier t'a bolo wa? Ni papier t'a bolo a bɛ se ka se Sénégal ya. Mais ale kana Côte d'Ivoire dɔrɔn. Donc n bɛ proposition min kɛ Toulouse groupe ye u ka bɔ nin kɔ. Mɔgɔw b'u bolo k'u dɛmɛ min su ka fisa ni nin ɲɛnama ye. Minnu dalakan bɛ labato a bɛ lamɛn ka tɛmɛ ninnu kan. Wa minnu ye kɛlɛ k'u ye kunu u kana sɔn ka bin. C'est-à-dire que nin cɛ in ka piège kɔnɔ k'olu janfa. U kana kɛ dɛ. Asimi ba bɛ nɛni yan su ni tile. Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la. Asimi ka cɛkɔrɔba fatura. Nin cɛ in bɔra diɲɛ nɛni tɛ a ma da la. Bouye Haïdara. Haïdara. Ousmane Cherif Marane Haïdara. Sekou Lassana Kane. A ye bɛɛ fa nɛni ka bɛɛ ba nɛni. E ka tila ka ye k'i ye wari d'o ma. Olu bɛ qualifié k'i kɛ mun ye? O de la n y'a fɔ n ko n b'a fɔ Batulu ye tout simplement a ka bɔ nin kɔnɔ. A ka bɔ nin nɔfɛ a k'a fɔ dɔrɔn cɛ ye min fɔ tiɲɛ tɛ. Anw n'a tɛ baara kɛ. A y'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ a la. A kana dan dɛ banɛni tɛ dɛ. A kana dabila yanni diɲɛ wuli cɛ. A tɛ foyi changer anw ka vidéo kɛ la. Jumɛn ye? C'est un arnaqueur. Awɔ parce que maliyɛn tɛ banɛni fɛ. N'i ko i bɛ maliyɛn banɛni dɔrɔn a bɛ siran a ja bɛ tigɛ. A y'o de kɛ kɛlɛkɛ bere ye. A y'o de kɛ kɛlɛkɛ matériel ye ka bɔ ka maaw papa k'u ja tigɛ k'u girin. N b'i ba nɛni heure 3 n'i ye n dala minɛ ni min t'a ba fɛ ne tɛ n ba fɛ a b'a ba fɛ parce que n'i y'a ba nɛni a bɛ digi a la. Awɔ bilahi a bɛ digi a la. Ne y'a fɔ a ye n ko dangaden Promaxi don mɔgɔ tɔɲɔla don a bɛ don janɛmɛ la n ko karamɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a sɔsɔ a digira a la. Iba Bokoum a y'an ka faama bɛɛ fana ba nɛni a y'an ka karamɔgɔ bɛɛ fana ba nɛni artiste bɛɛ donso bɛɛ chrétien bɛɛ diɲɛ bɛɛ a ye bɛɛ fana ba nɛni. Ɔ c'est-à-dire ne ka kuma kana Batuli tɔɔrɔ quoi a valeur de ka bon kumaɲɔgɔnya ma Iba Bokoum ma quoi n ka kuma kɔrɔ ye nin de ye quoi. Ale ye min kɛ fantanw ye a ye transition dɛmɛ hakɛ min na seli bɛ na se sisan c'est-à-dire tulu saga o bɛ di maaw ma fi sabililayi sunkalo la ka dɛmɛ kɛ ka mɔgɔw furakɛ fu minnu tun bɛna sa bana la cɛ kan'o baara kɛ fu ye ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min a tɛ se ka nafa ɲɛ ye a tɛ se ka fɛn tiɲɛ ye ale de y'i fa nɛni kunu k'i ba nɛni k'i buruja bi ka n'i tanu duwawu tɛ de kɔ wa ale de ye dangaden a ma bulon seere a ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka groupe sigi ka na Batuli fa n'a ba nɛni bi a n'olu karilen filɛ ɲɔgɔn na awɔ k'a y'u janfa a malola dangaden bɛ kɛ tan ne m'a fɔ n ko dangaden tamasiyɛn i b'a dɔn wa c'est-à-dire wulujugu tɛ ka yala mɔgɔw kɔ quoi dangaden tamasiyɛn i b'a ye sanfɛ de a bɛ yɛlɛ jama b'a nɔfɛ mɔgɔw bɛ girin i bɛ bɔ min kalama a bɛ ka bin a da kan a b'a yɛrɛ bin a t'a kalama o de bɛ k'ale sɔrɔ mɔgɔw b'a to yen parce que a dɔgɔninw bɛ yen minnu mɔgɔw b'u respecter y a des commandants i y'a faamuya a dɔgɔkɛw bɛ yen a kɔrɔmusow bɛ yen mɔgɔw bɛ minnu respecter mɔgɔw tɛ sɔn k'a ba nɛni sinon a b'a fɔ ko ba nɛni tɛ digi ale la tiɲɛ tɛ nkalon don dɛ parce que n'i y'a ba nɛni a bɛ bɔ k'a ta sara mais o bɛɛ la ale bɛ k'a yɛrɛ ba nɛni mun kosɔn i b'a dɔn wa mɔgɔw ka siran ka na ale jaabi o la a bɛ fɛrɛ k'i ba nɛni k'i arnaquer sinon waritigi fɛn fɛn bɛ ka taa wari d'a ma normalement Kulubali kan ka bɛɛ wele k'a ɲininka bilahi nin tɛ kɛ Faransi o awɔ i b'a fɔ mun na de kana fɔ a bɔn dɛ i bɛ ɲininkali de kɛ o n b'i jaabi de a bɛɛ kan ka wele k'a ɲininka waritigi fɛn fɛn ka wari dira Iba ma d'une manière ou d'une autre i kan ka wele k'i ɲininka c'est pourquoi tout simplement Iba Bokoum donna ni min ye o ye jamana buruja ye kelen filanan ale de ye Bina Bokoum ye ale de ka kɔlɔlɔ sera Jara transport ma a don n y'a fɔ Jara ma lamɛn k'olu ka miliyɔn 20 di a bɛ négocier ni Bina Jara ye arnaque tɛ yan ça veut dire quoi i ni jadisiw bɛ baara la i ye n faamuya o t'o ye a y'o de fɔ ɔ bɛɛ y'a dɔn ni arajo Azawadi de ye olu bɛ wari d'a ma a bɛ bɔ a b'olu ka publicité kɛ k'a tɛ Mali fɛ a bɛ fɛ Mali ka ci de maliyɛn bɛɛ ka faga
ale da de y'a fɔ c'est un terroriste bon n'i y'o ye mɔgɔ mana ye i kɛrɛfɛ k'a n'i ka di o tigi bɛ wele ka ɲininka ni faransi don bi ninnu welela mɛnna bilahi Amadi Kulubali ninnu minnu ye attentat kɛ faransi a fɛn fɛn ka famille bɛɛ convoquera cɛntirikɛ an de bɛ kulonkɛ la sa Asimi ninnu ka ɲɔgɔn toro san 26 n'i y'a bila aéroport la a tɛ se ka t'u ka so amidala ye a bɛnna la bilahi a tɛ sira dɔn wallahi bilahi a tɛ sira dɔn wallahi a t'a dɔn ni a bɛ na min k'a kana Abidjan a dɛsɛra sɛbɛn t'a kun o bɛ na Mali la yan n'a nana yan kogo tɛ bi a fo k'a sa ne bɛ min ta a t'a ta wallahi non moi je suis déclaré awɔ yɔrɔ yɔrɔ ka di n ye diɲɛ kɔnɔ ne bɛ Paris camancɛ de la n dalen ba bɛ ka boli bateau sanfɛ n dalen n ka dilan ka ɲɛ b'a la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ awɔ ne bɛ yɔrɔ min na n ka fiɲɛtiri b'a yɛlɛ ɲɛ bɛ bateau bɛ ka boli ji kan wallahi ne i bɛ ne ka video bɛɛ ye depuis kunun fo bi i tɛ ne yɛrɛ fɔ la i tɛ ne ye kuma la Musa ninnu ye dabadenw de ye jamana lagosi c'est à dire k'i ka jamana labila olu de ye 49 soldats défend yan Mali kan a ma kɛ yan bon nin bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ Mali fɛ cogo di o la n y'a fɔ ne ka kuma tɛ ne bɛ Batuli fɛ parce que a ye min kɛ fantanw ye moi je le soutiens mais wallahi a kana sɔn a ni nin ka collaborer a t'a arranger sinon a ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye dangaden don dangaden kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ a nɔfɛbaga de la quoi mɔgɔ min b'a nɔfɛ ale de y'a woloba ta seki la a woloba k'a neni diɲɛ bɛɛ y'a mɛn i bɛ tugu o kɔ mun na donc jamana bɛɛ de don quoi wa jamana Musa m'o f'i ye a bɛ jɔ dɔ de ka ɲɛkumu ka wajibi kisɛ bilen a man di dɔw ye a bɛ kɛ minɛ o de b'a to an bɛ avancer sinon n'i ko i bɛ bɛɛ lamɛn ka bɛɛ lajɔ i bɛ sɛgɛn dɛ voilà. Ayiwa an bɛ taa kuma jɛyana ba ɲininkali dɔ de bɛ non ok an bɛ taga an bɛ jɛmukan kun cɛ ni min ye o ye Iran situation ye an ye k'a fɔ Israël ni États-Unis u kɔni taara ka taa firi Iran kan komi i ka analyse fɛnɛ o fɛnɛ approfondilen don an bɛ fɛ k'i ɲininka Iran situation in na e b'a ye cogo di Iran dugu fitinin Musa Iran ye kabako de yira Iran ye bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ni mɔgɔ min ka kegun dɛ awɔ Iran ye bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ni minnu ka kegun ni man kegun yɛrɛ fɛnɛ i bɛ continuer pratique kɔrɔ fɛ n'a bɔra min na san 10 kɔfɛ i b'a lakali maaw ye Iran y'a dɔn depuis ni Amérique ka di depuis Shah ko bɔra yen Ayatollah kɔrɔba yɛrɛ nalen Iran y'a faamu k'a fɔ don n'a nakari ɲɔgɔn na par jamanaw tun jɛ fɔlɔ ni ko ayisi jamana nkan tɛ Asimi ninnu tile ma dɛ an ka fɔlɔ marabagaw nin de y'u jɛ k'a dɔn ko don n'a nataw la an bɛna an bɔ tubabuw bolo pour que i k'o kɛ f'i k'i labɛn olu ɲinɛ n'o kɔ Iran y'o de kɛ quoi Iran ye u labɛn k'u sigi ka kɔnɔli kɛ sisan san caman u bɛ ka kɛlɛ labɛn o de la bi Amérique ni Israël bɛ ka dɛsɛ u la sinon nin ye binkani wale de ye ka bi jamanaw ka parce que se b'u ye se b'anw ɲɛ bon diɲɛlatigɛ la o fɛnɛ normalité de ye dɛ a ka fɔ maaw ye dɛ awɔ binkani ye jagoya de ye dɛ depuis n'Ala ye diɲɛ da nin cogo de don wa a tɛ falen non démocratie ko tɛ tiɲɛ tɛ u bɛ k'o feere an ma de sinon nkalon don tiɲɛ tɛ Nations Unies ye mun de fɔ Trump ka nin ko la u ye kala don u ɲina ka bɛn n'a ye u ma kala don u ɲina ka bɛn n'a ye u y'a to yen a bɛ ka kɛ u tɛ se ka foyi bɔ a la fɛnɛ paga u tɛ se ka bɔ a la donc sisan u taara bi Iran kan bon arabu jamana minnu fɛnɛ bɛ n'olu ye Amérique dɛmɛ ka bi Iran kan sini olu ka sɔrɔ bɛ na kɛ jumɛn ye turu mana s'u fɛnɛ ma u bɛ ɲɛsin jɔn ma hali bi anw tɛ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la arabu jamanaw farafin jamana kan alajɛ bi bɛnɛ kɛ bɛnɛ tɛ k'a yɛrɛ ɲini yan démocrate dɔ de y'i sigi n'o tɔgɔ ko Talon ko armement bansa ko nafa t'a la jama ɲɛma ka laban ka ci bila IB ma k'a k'a dɛmɛ ko terroristes bɛ ka bin a ka jamana kan e bɛ mun faamuya nin na ninnu ye démocrates de ye donc Iran bi silamɛ bɛɛ kan ka Iran soutenir silamɛ bɛɛ fo n'a y'a sɔrɔ i ye nafigi ye n'i tɛ nafigi ye i bɛ Iran soutenir de parce que non seulement pays islamique don kelen filanan silamɛ de ka ca ni a tɔ bɛɛ ye
sabanan i ka diinɛ b'i wajibi k'i silamɛɲɔgɔn dɛmɛ ni bin kɛra kan n'i y'o bɔ i bɛna politiki sira fɛ tɔɲɔ de taara k'u sɛgɛrɛ sinon u ma taa bi mɔgɔ kan mɔgɔ de nana bi u kan donc Amérique binna Iran kan normalement Moyen-Orient bɛɛ kun kan ka wuli k'i jɔ k'a kana kɛ n'aw m'o kɛ n'a y'u dɛmɛ parce que Arabie Saoudite olu y'u dɛmɛ de olu y'u dɛmɛ de ka bin Iran kan bon aw tɛna se ka bɔ bi ka dɔ wɛrɛ fɔ e k'a lajɛ Musa u ka Amérique ka base bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Moyen-Orient o y'a bɛɛ gosi ça veut dire que force b'u la u bɛ se k'u yɛrɛ défend bon n ka n da don Iran ko la dɔ wɛrɛ tɛ comme vidéo jan n'an b'a bila c'est juste pour dire